त्रिपुरा मथानि सेबक खायनाय बेदे त्रिपुरा एमप्लयिज फेडारेशन नि भाइस प्रेसिडेंट पुलेन्द्र देबबर्मानि तैजल मुंबाय सालथां ताई सिपाहिजला हांकर गथालायै मानदायनि खरां हल कतर सालसानि फेलोशिप पान्डा खलायजाखा अ पान्डाव नारयनि फाइमानजा फाइका टीटीए डीसी नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा ताई आमचाइनि एमएलए सपना देबबर्मानो खबै गनैबो खाक्सतेनि न हापांनि सेबक खलायनि आदं रक ini gerakan Tripralen membangai cini barok cini Triprasa develop dog membangai tahu Triprasa ekorok tu ekorok sain kai dong mani abu tu nus nunggi aku abu membangai jeng tangcap lagi nai 23-24 bisa ada kok 50% paniya nini yang social welfare department ICDS CDP office matro 6টা nini block চিড়িয়াগো তো প্রায় 23টা nini education department দলায়ও সে 2 ভাগ দলায়ও কমলপুর আমবাসন বাদিখাই আমবাসন একটা অংশ আর সিনিয়র বেশি করি হাই স্কুল তো প্রশ্ন কাইয়া